जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है, तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है, तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है। Hello dolok bahai dongbai khakhayo kaham tongbai na lamsago haino hai tinini tekaisa ketal video dolok tini video sungnok na kebang ma breaking news sanan thangui tongo so omoni bagoi video na payasak jara rioi nai tongdi बात तो सही है so dolok phaji chung poila breaking news thaimanai ubongkha dabugyan tunok joton sinu hiniang khakhayo dolok dabugyan talent tongo abuna norok saimanya na abuna norok nogya khona dabugyan talent dolok naun kisa nai nai ji Hedo, boni hidden talent kaisa khai pila. Wow. Ama kêu yang laga ping man do. Ike ama ke ma khrap pang mani. Ike khulok mani. Bona ke ama pang ya. Pungdi kong re. Pura ko tumang mai be khulok da. Ya. Ke boka pang mani. Kasung. Oh. Tali, ni nila tumatelan bu. हाँ Ni nila. हम गान बस अपना है Aru tabla. ताबू क्या ताबू कैसा मत हो Kurang hamian deh. Kurang ya hen kos deh. Wow. Sunde, suntini kaisa. Birthday party plus anniversary. और लगा भाई मम्मी ये लेते टेस्ट रंगी तो दिया मतलब अच्छा dolok tekaisa breaking news omo si dabugya bai biba jamatia malai khata आइए देखते हैं I dolok dabugya bai biba jamatia malai khata nok sain mano biba jamatia kha Tripura khorok actress dabugya bai biba jamatia malai maya kolok kobong mombrok tam kok saka dolok kisa khna oi nai di Tini boy malah nyanyi kol kono khai khai ya. Malay man bino ko sa bento. Salah na malah terus yang Bono age ang baji dan mo pone mandar buta raki sasa bose ang mane pone mandar tong hi bisia rei bisia ai bisia no pone mandar khadri sare ke bang age mane video ko sai do jata mandar buta ta ano ko na site jak khana ai ba apro zara le ka zole ha da bu ya no ma za ka ang su pra nai itu bad ya na kere tum sa roshi ada next update kha dolok kinok joto borok kamkin siniu Tripuran actress Kakuma Reang no botabo guau beren thaka dolok norok tabuk sungiman tani hinoi rangnang chingkiba beren thanai ta मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो dolok bua jaga thangnya dolphin do nuk khain chau tai bo dolphin nungman bo share khai ka video bani fans rok bai tai asu simia dolok bini bo je alia bada kon shoot khainai gua jaga bo a jaga boss hogoi kahini chauta dolok nai dibon video no डॉल्फिन देखने के लिए ऑलरेडी सी के बीचों बीच आ पहुंचे हैं तो ताकि सुन डॉल्फिन है तो आउटे पर सीसा ले नो आ दुईटा क्लिप दे माइ रोले सिया ना नो फ्लू माइ नो दर्शी नो हाई के फ्लो ना के डॉल्फिन वाओ ये 12 है So guys, तो के गो भाई बेरे मी पूरा शेरंग हां की सेके लाये स्काउंट रायो के ना माने सेके लो स्लस करो के सेके के 100 से 200 पापा लामा आ नहीं दी So tunggu ha jaga pun itu roke alia bar song shooting ke mo jaga ये शेरंग हां इंग्लिश का खंदे ना फोन छने ने माइ
bye bye guys. Kita jangan nak explore cave nai. Next afternoon ka dolok manik chahan rok joto borok kamkin siniwo je Tripurani siam hini siniwo. But kebangku borong ban siam mani manya azagan bisungi ang bukhorok ja. Tango hingke bo jafarpan ulta sida harkat khai no kibu. Thangnai si je riang rok ni hojagiri mela o bo saipai kha riang rok Bangladesh ni hinui. Tabu ke hai nai teu sai tongkha all riang Bangladesh ni pu Mizoram Bangladesh kaisa border tongmani azagani Bangladesh ni mangpu riang rok umai ke sawi tongkha ta. Nai negar dolok tamsa kabo. ये सब ज़्यादा और दाम छड़ा और ये सब एरिया में ज़्यादातर कि आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है 23 साल से किसी ने जो नहीं देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आके इन लोगों के बारे में सोचा 23 साल में नरक का जिंदगी जो जिसको कहते हैं इस तरह ये होता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे उस दिन मुझे याद करना मैं पहुंच जाऊंगा Dolok watami chau jaganok nugima khna je riang rok oban jai sikang test bosa sikang je narokos tongima tongpu jefran chimi modi sarkar pai apron chimi riang rong bogai wan chogu Bangladesh ni tui phai tago khaina brakna sarwa boxer ka umai ke sawi tong khata Dolok obo bo sana nangya bo purup khaina nangya chungjo to borok kamke semano niji chi Bangladesh ni borok boltachi ni riang rok no umai ke sawi tong kha Bangladesh ni phayu hinoi bohai borgle lasina nangun hai chi lasina dorkar hai ki akon taita mong sinai nang nang ya borok no si siam sanam ko ba hai nong sinai ta Tripura taita mong sinai अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है Iki dolok nok tam sanam tuk mana tolok komen khai bengai laji ta tola asibar laji o video jafur nogi ma khapur purasmit mana reply khata dolok asu simi a purasmit bona chat video ganang khnaru ka je riang rok kaisa desh ni kaisa state Tripura Mizoram ni kaisa desh ni borok kaisa desh of haika tamo obor thang sornachi de klain umai ke direct chat video bona abuni answer ganang reach khnaru khata जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो रुको जरा हेलो चैट जीपीटी शरणार्थी किन लोगों को कहा जाता है नमस्ते। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो किसी तरह के खतरों जैसे कि युद्ध उत्पीड़न या अन्य संकट के कारण अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी शरणार्थी माना जाता है। क्या इंडिया का मिजोरम का कुछ लोग त्रिपुरा में आके रह रहा है क्या उन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है अक्सर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जाता बल्कि उन्हें आंतरिक प्रवासी या आंतरिक पलायनकर्ता कहा जाता है। शरणार्थी का शब्द ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश से देश पलायन करने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। Uban ya kalau panu je Tripuran siam tam tam jan ong na ke pan chaimanya next abdono ka dolok nok joto borok kamkin chaimano je college sok bai khang kinok bor jaga ponar mathang always no je master degree nai tong nai rong hinkiba B.Ed ma khai Kolkata wo kewangku borong Kolkata B.Ed khayo tangoi niji rang kurin bagoi Kolkata ni agent rok phan tong khata jagan master rok borok umai ke khairota je student phan borok ai aja Kolkata B.Ed boti khairu tai a student school thimno ke bog nai payuta bin bodol borok admission ni fees og rui pai umai ja tamukha dolok je travel welfare minister ke to because deuru norok kaham kino saimano bo umono je B.Ed khani student rong rang na chapai ni tau B.Ed khani student rok akol chapai tong khata tai tam sasinai dolok tai tam sajong tong do norong no sadi Tripura sangai Tripura sana nai thu umai bagin bon umai ni bagai bon travel welfare minister snam jaw hinke bosi Tripura sarong ni rang sabai ta tai tam sasinai je B.Ed khanya student rok bon thani thakata je kagos rok to jota thik thak nong bai ja hinke tam min chabo nong na basi illegal rok fake document rok umon bagi dang manya rok umai kin nan tinya college to ko ong pheketa B.Ed college so umon bago ibrok je B.Ed khanya student rok pal baksa ke phainai Di masa ini punya travel welfare officer lain juga yang chata. Tai kun pan choli chen man dia. Last dia ke borok. The biggest derma malah nyan kok naka. Tahu actually biggest derma to kuroi. Bapak phone kok samanta. Nong nabu nong nin dostong na nok tangi rang manya umai ong bui bai ke man umai ke sawi che last dia phone chi toni diuta.
दिबर kaham sir sir sung B.Ed Kolkata B.Ed khalainai rok student rok oro tribal welfare department no kuthum laika sir sung phung ni simi phung 10 ta ni simi phailai mani tabok 2 ta bajna nai tongkha but ongka kuno borok solution de maya sir nungbai bo kabangma sung malaika but nung sawo jono tribal welfare thangine director bai malai di kok salai di ni but salaika but borok kuno jono solution ni rimaya borok amaike sawo je jono scholarship rimaya chini abo document fake rok norok illegal norok scholarship manya amahai roke sawo sar engke tabung nini message ba nini angka naharmung nung tam sanamu juk jono jong oro student sar engke jongbo angka o tribal welfare phaimani 3 bai 2 mas ni saga kai tongkha ga hasal hasal ni para 34-35 হাজার বরক মারি পাইখা মাত্র নরতে কয়েকজন সেতং সন্দং নি মকোনো কিছু গতংটা angkai kuno mistake kri sar angkai bahai mistake tong sar ভাই মায়া তংবা মিস্টেক yes angkai sar khana di sini mistake tong hongka angkai borok mistake se phunung maya angkai sini district level verification ongkha tarpore state level bahai ke verification ongkha chung jodi mistake chini tong hongka angke state level যতন তো ডকুমেন্ট চেক খালাই তো বড় ভেরিফিকেশন খাইবলে ইনকে ভাইকে অঙ্ক ফাইনাল জন जों ফাই বরক অলরেডি রাং সেনশন ফুনুকা নংনি ইসি ইসি অঙ্ক রাং মানজাंनाय ইনকে উ ইনকে বরক রিয়া ngui tong khasona বরক রিয়া নং অঙ্ক जों खुद प्रिन्सिपाल बो फाइका सर और फाइ बोबो कागज रे फाइका चिनी जेसुक जे लीगल डॉक्यूमेंट न बो सो खाइ फाइका एप्लीकेशन रिखा जों बो साका सर बरक सिनो कोनो रेस्पॉन्ड दिया सर काट खेरिका तार माने मिनिस्टर बो तो নাই दूर खाइ मिनिस्टर जुग আছে তার মানে আচ্ছা মিনিস্টার কথা আমাদের কথা শুনতে আসে না নিজে কই দিছে যে তারাও খায় টাকা আমি যখন মিনিস্টারের লগে দেখা করতে গেছিলাম তখন মিনিস্টার হাসি কইছে যে এই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকা খায় তারা মিনিস্টার নিজে আপনারা শুনছেন এখন শুনছে তোমাদের ফেক আছে কি আছে আমরা ফেক থাকলে সবার ডকুমেন্ট আছে কই থেকে প্রিন্সিপাল নিজে খুদ আয়া আমাদেরকে কাগজপত্র দিছে নিজেও স্বীকার করছে সবকিছু আমাদের স্টুডেন্ট ঠিকঠাক আছে রেজিস্টারও দেখাইছে অ্যাটেন্ডেন্ট দেখাইছে বুঝিনি এখানে মিনিস্টারও যুক্ত আছে এখন মিনিস্টার কি কইছে মিনিস্টার এখন কইতেছে তোমাদেরও তো কোনো প্রবলেম হতে পারে আরে আমরা তো প্রবলেম নাই আগে কি কইতো এখন কি কইতো কিছু কইছে না প্রবলেমের কথা কইছে টাকা দিব কইছে টাকা ফান্ডে আয়া পড়ছে অলরেডি আয়া পড়ছে স্যাংশন দেখাইছে আমাদেরকে কেউ 68,000 কেউ 72,000 অলরেডি স্যাংশন করছে কিন্তু তারা টাকা দেয় না আমাদেরকে দলক নক তাম সারমুস্তু কুমাই বরক ন जों তো মো সাইমন যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রক যে এডিশন যে কোন ফাইনান্স গান বরং রাং সাবা কিবু ওবো जों কামকেন সাইমন বাট তাবুকে আসু সিমিয়া দল স্টুডেন্ট ননি স্কুলা ছিমনা গান সাউই তং থাংনাই जों খনাকা বকমা রাং সাজাক তাবুকেতে উ হাই নাহি রাং সাউই তং খতা মাস স্টুডেন্ট নিছি 65,000 70,000 উমাই রকতা हिंकेसिबो 100 जन स्टूडेंट नंनि आसो रां साबे खिबु बुसुक थांनाय दिमना बुसुक रां ओं उमाय बरगना दलक नक ताम साना मुसुक तलाव कमेंट खाइ छादि दलक ताइ तलाव न कमेंट खाइ साइमान नेक्स्ट भिडियो बुहाय जात नां बु टपिको नां